अहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल लिलमुत्तकीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसी की इज़्न से, उसी की इजाज़त से हम सभी इस क्लास में, जहाँ पर हम उसी का कलाम सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सभी मौजूद हैं यहाँ पर। और खुशी की बात है खुशी की बात है, हम सबको खुश हो जाना चाहिए जो भी इस क्लास में मौजूद हैं, कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने चुन लिया है। उसने हमें चुन लिया है, इस वजह से हम आज इस क्लास में मौजूद हैं। वरना तो इतनी सारी बहनें हैं जिनको कुरान को सुनना है, समझना है, लेकिन नदारद हैं। टोटल नियरली 200 के करीब करीब रजिस्टर्ड है, लेकिन क्लास में कितने होते हैं? हार्डली 20 तक, कभी कभार, वरना 15 तक हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या, मायूसी नहीं है, हमें खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को। जो भी यहाँ पर मुस्तकिल एक क्लास को छोड़े बगैर मुस्तकिल सीरियस होकर इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, ये समझ कर कि ये अल्लाह के कलाम की क्लास है, कोई ऐरी गैरी क्लास नहीं है। ये अल्लाह के कलाम को समझने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वरना जिंदगी इतनी गुजर चुकी है हमारी, लेकिन अभी तक हमने कुरान में क्या लिखा है अभी तक नहीं पता हम लोगों को। तो ये एक अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें मरने से पहले, सांसें खत्म होने से पहले एक मौका फराम किया है। तो गनीमत जानकर इसकी कदर करनी चाहिए हमें, इस वक्त की कदर करनी चाहिए हमें, कि चलो कम से कम सांसें, आखिरी सांसें, आखिरी हिचकी आने से पहले हमें ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने मौका फराहम किया है। वो भी कैसे? न हाथ हिलाना, न पैर हिलाना, न कुछ, न माल खर्च करना, कुछ भी नहीं, बस अपने उंगली एक दबाकर क्लास में हाजिर हो जाना। तो हमें खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस क्लास के लिए चुना है, और जाहिर है जब अल्लाह ताला ने चुना है तो हमने दुआ भी की होगी कि अल्लाह तेरा कलाम पाक हमें सीखने की तौफीक दे। दुआ मांगे बगैर किसी को अल्लाह ताला ऐसी ऐसी क्लासेस नसीब नहीं करता। तो आप सबने दुआ मांगी होगी, तो उसी की बदौलत अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल करी है, और आज इस क्लास में हम सभी जमा होते हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं, अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझना चाहिए कि अल्लाह की कलाम को किसी न किसी तरह हम थोड़ा तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज थोड़ा समझेंगे तो इंशाल्लाह हम उसके पर अमल भी करेंगे। तो ये मकसद है, मेन मकसद, खालिस नियत, खालिस दिल, खालिस नियत और जज्बा, खालिस जज्बा कि हम अल्लाह के कलाम को सीखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं कोशिश करती हूँ जितना पॉसिबल हो इस आयतों के करीब ले जाकर कुछ समझा पाऊं, ताकि फिर हम उस पर अमल कर पाएं इंशाअल्लाह। तो आइए चलते हैं आज जो इस वीक की जो एक कड़ी थी, 7th रुकू अन्निसा, अन्निसा की 7th रुकू हमने चलाई थी इस वीक के अंदर। तो आज आखिरी कड़ी है, यानी थर्ड पार्ट, एंड दैट इज तफसीर। हम इन
مختصر سی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان شارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہر آیت میں ہمارے لیے کیا میسج دے رہا ہے یہ بہت ضروری ہے. یعنی میں چاہتی ہوں میری بہنیں اگر آپ نوٹ بھی کر لیں ایک کتاب ساتھ میں رکھ کر کہ دیکھیں النساء سورت النساء کے اندر فلانے رکوع کے اندر فلانی چیز آج ہم نے سیکھی. دس از دا بیسٹ وے کہ انسان جب کوئی دماغ پر زور ڈال کر لکھتا ہے فلانی آیت میں فلانی چیز آئی ہے تو فار دا ریفرنس پرپز جب کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں یا ایسے ٹاپکس آتے ہیں ہمارے سامنے تو ہمیں ریفر کرنے کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کرو جب بھی میں آیتوں کو کی تفسیر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں فلانی آیت میں فلانی چیز آئی ہے تو آپ تھوڑا نوٹس لکھ لو تو دیٹ ول بی ویری گڈ انشاءاللہ فیوچر ریفرنس کے لیے. تو چلتے ہیں آج کی 7th رکوع کو ہم مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ. 43 آیت رکوع 7 النساء کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے آیت پر غور کریں. یا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقربو قریب مت جاؤ. لا نہیں قریب مت جاؤ کس کے؟ صلاۃ کے نمازوں کے قریب مت جاؤ. اللہ یہاں پر کیا فرمان جاری کر رہا ہے دیکھیں. یہ ہمارے لیے لینے کے لیے ہمارے لیے اللہ نماز کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. لا تقربو قریب مت جاؤ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکنا ہے. چوکنے ہو جانا ہے. ہمارے کان کھڑے کر دینے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نمازوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے ابھی آگے جا کر؟ پہلا تو اس طرح سے شروع کر دیا اللہ نے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لائے ہو تو سنو میری بات کو. کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ تم نماز کے قریب مت جاؤ. تو ابھی ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. کیوں بھائی؟ نماز کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے نمازوں کے قریب مت جاؤ تو there should be some reason to it. اللہ ایسا آرڈر کر رہا ہے نہ جاؤ that means there should be reason. اب what are these reasons؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے کیا ریزنس ہیں. اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى تو ریزن آ گیا. جب تم نشے میں ہو تو تم کیا ہے؟ نماز کے پاس قریب بھی مت جاؤ. دیٹ مینس سوچو بھی مت نماز پڑھنی ہے تمہیں. اب تم نشے میں ہو تو نماز پڑھنے کی سوچو بھی مت unless and until آپ یہ نشے کی حالت سے باہر نہیں آتے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جب نشے میں ہو نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب مت جاؤ. اور کب تک نہیں جاؤ؟ حتی یہاں تک کہ تعلموا ما تقولون جب تک تم نہیں سمجھتے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. ابھی ایک انسان نشے میں ڈھلتے آ رہا ہے آزاں ہو رہی ہیں. اب اس بیچارے کو کیا پتا. اب میں بیچارہ بھی کیوں بولوں اس کو؟ ایک تو شیطان کا ساتھی بن چکا ہے آلریڈی. اب یہ آزاں بھی سنے گا تو اس کو کہاں پتا ہوگا کہ بھائی اب نماز بھی ہونی ہے. ہاں یہ آزاں بھی کوئی چیز ہے. یہ آزاں ہو رہی ہے نمازوں کو بلایا جا رہا ہے. اس کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا بیکاز
یہ سکارا نشے میں ہے یہ انسان. آپ یہاں پر مفسرین نے سکارا کو ایکسپلین کیا ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں عموماً شراب پیے تو نشے میں آ جائیں گے. تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے شراب پی کر نشے کی بات نہیں کری ہے. یہاں پر اللہ نے کہا ہے جب تم بے ہوشی کی حالت میں ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو نشے کی حالت میں بہت طریقے سے ہوا جا سکتا ہے. ایک تو ہمیں جو سب سے ٹاپ میں جو معلوم پڑتا ہے وہ ہے شراب پینے سے کہ انسان نشے میں چلا گیا. دوسرا نشے میں کب جاتے ہیں ہم؟ تو ڈیفرنٹ ویرائٹیز آ چکے ہیں دنیا میں آج نشے میں آنے کے لیے. تو یہ جتنی برائیاں ڈرگس جتنے نکلے ہیں آج, اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, سبھی جانتے ہیں. آج دنیا بھر کے ڈرگس نکلے ہیں جس کے ہمارے آج کے نوجوان, وہ بڑے تو بڑے نوجوان آج کے ہمارے کیا ہیں, ایڈکٹ ہو چکے ہیں ڈرگس کے. یعنی چھوٹی چھوٹی مشکل پیش آتی ہے تو ڈرگس لینے لگے ہیں ہمارے بچے. آج کل کے نوجوان بچے وہ سمجھتے ہیں ان کی تکلیف جو ہے نا, جس تکلیف میں وہ ہیں اس کا فائدہ ہوگا. یہ سب کر کے ان کو وہ فائدہ ہوگا, جبکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ تمام ڈرگس ان کو کیا کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو نشے کی حالت بول رہا ہے, ایک تو شراب ہے, دوسرا یہ تمام ڈرگ تھنگس, ایڈکٹیو تھنگس, اور تیسرا نیند کا غلبہ. جب آپ کو بہت ساری نیند ہے, تھکے ہوئے ہو آپ, نیند کا غلبہ بھاری ہے آپ پر, آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کو پھر بھی کھڑے رہنا ہے جا کر. تو آپ تو پوری نماز نیند میں کیا پڑھے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, کتنی بار رکوع کرے کتنی بار سجدے کرے یہ بھی نہیں, گنتے رہنا پڑے گا پھر. تو نماز کو بھی نہیں کھڑے ہو سکتے آپ نشے کی حالت میں, نیند کے نشے کے. دیکھیں نشے بہت سارے ہیں, تو جتنے بھی پاسبل ویز ہیں نشے کے, یہاں سب کی بات ہو رہی ہے کہ انسان نشہ یعنی دماغ جو عقل ہے انسان کی ڈھانپی جاتی ہے. سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے انسان کی. یہ جو دماغ جو عقل نام کی چیز ہے انسان کی, وہ ختم ہو جاتی ہے اس نشے کی وجہ سے. تو اللہ کہتا ہے جب ایسا غلبہ ہو آپ کے عقل کے پر, تو چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو, نیند سے ہو, کسی بھی چیز سے ہو, ولیوم میرا فل ہے. سبھی کو سنائی نہیں دیتا ہے کیا؟ کسی نے کہا کہ سنائی نہیں دے رہا ہے, تھوڑا کم ہے, ساؤنڈ کم ہے کیا؟ لیکن یہاں میرا ایز اٹ از جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پر میری ساؤنڈ ہے. تو میری بہن آپ پلیز باہر جا کر واپس آ جائیے گا. ریشما, ہو سکتا ہے آپ کا کچھ پرابلم ہے, نیٹ ورک ایشو ہے کچھ بھی, تو باہر جا کر واپس آ جائیے گا. تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے ایک تو کہا کہ نشے کی حالت میں آپ قریب مت آؤ, یہاں تک کہ نیند کا اگر آپ پر غلبہ بھاری ہے تو اللہ کہتا ہے یہاں پر آپ سو کر, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں, انسان کو سو جانا چاہیے. نیند کا ایک مطلب کم نیند لے کر اپنے آپ کو تھوڑا آرام پہنچانا چاہیے, پھر اٹھ کر اپنی نماز پڑھنی چاہیے. یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز معراج ہے. ہم انسانوں کے لیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب پہنچ چکے تھے معراج کے دن. تو کلام ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا کلام ہوا تھا قریب جا کر. تو وہ معراج تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہائیسٹ پوزیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن نماز کیا ہے؟ وہ ان کو نصیب ہوئی تھی کہ وہ خود قریب گئے تھے. لیکن ہم دنیا میں جب نماز ادا کرتے, یہ ہمارے لیے معراج ہے. الحمدللہ یہ معراج کا مقام ہے ہم تمام بندوں کے لیے, اللہ کے سامنے اپنے مالک
खालिक के कायनात के सामने हम खड़े होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने रब के सामने खड़े हैं। ऐसा ना हो कल के आप किसी नशे में हैं और आप नमाज को खड़े हैं जबरदस्ती का जाकर, और आप सूरे पढ़ने की जगह क्या पढ़ रहे हो, कोई गाना गा रहे हो, कोई गजल गा रहे हो, पता ही नहीं ना आपको। यू डोंट नो आप क्या करने जा रहे हो, आपको पता भी नहीं। तो ऐसी इस हालत की वजह से अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी तख्लीक की है, वो जानता है ना कि हम कैसे हैं, हमारी फितरत से वाकिफ है ना अल्लाह। इसलिए बोल रहा है क्या, कि तुम नमाज के करीब नशे की हालत में मत जाओ। और नशा सिर्फ शराब का नहीं है। औरतों के लिए मैं कहती हूँ, ये नहीं कि मर्द हजरात ही शराब पीते हैं तो वही नशे में होते हैं और तमाम चीजें नहीं, हम औरतें भी नशे में हो सकते हैं। नशे में कोई चीज खाते हैं, कोई ऐसी चीज खाते हैं हम, या ऐसी दवाई पीते हैं जिससे हमें हम नशे का गलबा आ जाता है हम पर, होता है, मैं जानती हूँ। तो वैसी हालत में हमें नमाजों के करीब नहीं जाना चाहिए। नींद भारी हो रही है हमारे पर तो नींद को सोकर उठना चाहिए, फिर नमाज अदा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर नमाज पहला पढ़ूं और फिर सो जाऊं, तो फिर क्या होगा, आप जल्दी जल्दी में नमाजें अदा करेंगी जो कभी कबूल नहीं होंगी अल्लाह के यहाँ। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो पूरे चौकन्ने होने चाहिए, हमारे अकल को पता होनी चाहिए कि हम किसके सामने खड़े हैं, क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजें हमें पता होनी चाहिए, वही नमाज कबूल होती है। खुशू और खुजू नमाज के अंदर होना लाजिम है, लाजिम है। ऐसे नहीं एक नमाज है, सर पे बोझ है, अभी टाइम हुआ, फजर का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, एक बोझ है सर पे, बस नमाज अदा करनी है, बस किसी तरह जल्दी जल्दी नमाज अदा करनी है। हाँ हो गई मेरी नमाज, मेरी जोहर की नमाज हो गई, मेरी फजर की नमाज हो गई, ये नहीं है। नमाज का मतलब है हमें पूरा अकल से, पूरे होश आवाज हवास साथ में रख कर हमें अपने रब के सामने खड़े होना है, और तमाम चीजें जो सुन्नत और फराइज हैं नमाज के, वो सीखना है, वो समझना है, उनको अदा करना है, और जो पढ़ते हैं उनके मानों को समझना है। इतनी जिंदगियां हमारी गुजर गई, हमें क्या पढ़ते हैं ये मालूम होना चाहिए। सूर्य फातिहा में क्या पढ़ते हैं हमें मालूम होना चाहिए, हम अपने रब से क्या मांगते हैं हमें मालूम होना चाहिए। कल को मैं चाइनीज बात करना शुरू कर दूं, सीखी किसी तरह, और चाइनीज बात करना शुरू कर दूं, क्या फायदा। मैं समझो चाइनीज में किसी को गाली भी दे रही हूँ तो मुझे पता भी नहीं, सामने वाला चाइनीज मुझे रख के दो थप्पड़ लगा देगा, क्यों, उसको पता चला मुझे नहीं पता। उसको लैंग्वेज आती थी, उसको पता चला मैं गालियां दे रही हूँ उसको, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं गालियां दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे लैंग्वेज नहीं आती ना। सीख लिया बस, बस बोलना सीख लिया, लेकिन समझना नहीं सीखा। यही हालत हमारी अरबी की है। हम नमाज को एटलीस्ट क्या पढ़ते हैं, सूरह फातिहा क्या पढ़ते हैं, हर आयत में क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह की तारीफ किस तरह कर रहे हैं हम, ये तमाम चीजों का हमें क्या है समझ आनी चाहिए। फिर सूरा पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, बस ऐसे लड़ा 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 करके हम सूरा पढ़ रहे हैं, नहीं। कोशिश करो, देखिए कोशिश करने से हर चीज मुमकिन है। मीनिंग को समझो, फिर अल्लाह अकबर करके रुक गए, सुबहान रब्बियल अजीम क्या बोल रहे हैं हम, इसका मीनिंग क्या है, किसकी तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई कर रहे हैं नेचुरली, लेकिन क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग। फिर सुबह सजदे में जाते हैं, क्या, व्हाट इज द मीनिंग, सुबहान रब्बियल आला क्या है। फिर अतिहातु पढ़ते हैं, अतिहातु में क्या पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, ये हर एक का वर्ड का मीनिंग सीखो। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इजी है। तो ये तमाम चीजों से ही नमाज सही बनेगी आपकी। अदरवाइज अगर आप नहीं समझते हो अरबी को, पढ़ना नहीं, छोड़ना नहीं, ये नहीं कह रही हूं मैं, हाँ हमें नहीं आता तो क्या नमाज पढ़ना छोड़ दें, नहीं, लेकिन इंसान की कोशिश देखी जाएगी, अल्लाह ताला अपनी कोशिश बिल्कुल देखेगा। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड द आयास,
جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا. اس لیے وقت ابھی بھی ہمارے پاس ہے. ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہر دعا جو مانگتے ہو نمازوں کے اندر ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر نمازوں کو ادا کرو. پھر ابھی آگے چلتے ہیں. اگر میں یہ لے کر بیٹھوں تو پورا لیکچر اسی میں ہو جائے گا. پھر تو اللہ کہتا ہے کہ تم اگر نشے کی حالت میں ہو، چاہے جو بھی نشہ ہو، ایک نہیں، کوئی کوالٹی نہیں ہے، جو بھی نشہ ہو، تو تمہیں کیا ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے نمازوں کے، یہاں تک کہ تم تقولون، تم جو کہتے ہو وہ تعلمو، تم جو کہتے ہو تم سمجھتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے یو شوڈ بی اویئر کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، نماز میں کھڑے ہو اور سورے پڑھ رہے ہو. یہ تمام اویئرنیس ایٹ لیسٹ آپ کے اندر، سمجھ نہیں لیکن اویئرنیس تو ہونا چاہیے. ولا جنوبن، اور ابھی اور کب نہیں نماز کے پاس جانا چاہیے؟ جنوب. جنوب کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت اور مرد کا رشتہ جب قائم ہوتا ہے دیٹ از جنوب. تو جنوبن جب ایک عورت اور مرد رشتہ قائم کرتے ہیں اپنا، تو پھر ہمیں غسل واجب ہو جاتا ہے کہ غسل کیے بغیر ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم جنوب میں ہو تب بھی نماز کے پاس مت جاؤ. اور کب تک نہیں جاؤ یہ بھی کہتا ہے اللہ، عابری سبیل حتی تغتسلوا، یعنی جب تک تم نہا دھو کر غسل کر کے فارغ نہیں ہوتے. یعنی غسل الگ چیز ہے اور نہانا دھونا ہمارا الگ چیز ہے. غسل کیا ہے؟ سنت طریقہ غسل کا سب کو سیکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے ہم جو نہاتے ہیں، ملتے ہیں اور مطلب بہت سارا پانی استعمال کرتے ہیں، دیٹ از ڈیفرنٹ، وہ الگ ہے، اس کو غسل نہیں. غسل یعنی سنت طریقہ ہمیں سب کو آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. جسٹ لائک وضو. وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاتھ دھوتے ہیں، نیت ہوتی ہے سب سے پہلے کہ میں جنوب کا غسل کر رہی ہوں. یہ دل کے اندر، الفاظ کو بولنے کی ضرورت نہیں. نیتوں میں وہ عربی کا نیت ڈھونڈنے شروع مت کر دو. دل میں نیت کرو کہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ جنوب سے صفائی، صاف ہونے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے میں کیا کر رہی ہوں؟ غسل کر رہی ہوں. غسل کا یعنی اپنے وضو کا طریقہ، ہاتھ دھونا، منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، منہ دھونا، اور یہ وضو جو ہے یہ کرنا، یہ غسل ہے. اور اس کے بعد سر پہ سے پانی پورا بدن پہ بہا دینا تاکہ تمام چیزیں آپ کے سر کا، پورے بال بھیگ جائیں اور پورا بدن آپ کا کیا ہو جائے؟ بھیگ جائے وضو کے پانی سے. یہ ہوگا آپ کا وضو کرنے کا طریقہ. تو اس میں نہانا الگ ہے آپ کا، تو ہمیں وہ سر پہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے. نہانا الگ اور یہاں غسل الگ. تو اللہ کہتا ہے تغتسلوا، یعنی غسل جب تک تم نہیں کرتے نماز کے قریب نہ جاؤ. ایک تو نشے میں ہو تو تم جو کہتے ہو، یعنی نشے کے حالت سے باہر جب تک نہیں آتے نماز نہ پڑھو. پھر جنوب میں ہو تو پھر تم جب تک غسل نہیں کرتے قریب نہ جاؤ. وہ ان کنتم مردا، اور جب تم، اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے جب تم مریض ہو. اچھا، اگر تم جب مریض ہو، یہ تو ہوئے دو پوزیشن بتایا، ایک نشے کی حالت اور دوسرا جنوب کی حالت. تو ان کا باہر نکالنے کا طریقہ بھی بتا دیا اللہ نے. اب یہاں پر مریض کے لیے کیا کرنا ہے؟ مریض اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیسے، یعنی وضو نہیں کر سکتا تو مریض، تو اس کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے؟ اور پھر او علی سفر، اگر تم سفر میں ہو، ٹریول کر رہے ہو کہیں بھی، تو وہاں پر نماز کیسی پڑھی جائے؟ اور جا احد منکم من الغائط، اور ہم میں سے کوئی قضائے حاجات کے لیے چلے جائے، پیٹ صفائی کے لیے. ہم لوگ جب جاتے ہیں، حاجت اس کو بولتے ہیں اردو میں، حاجت پوری کرنا، اپنی حاجت کو پوری کرنا. اور اس کو یہاں پر ورڈ آیا ہے غائط، عربی ورڈ آیا ہے غائط، یعنی تمہیں جب یہ تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہو، جیسے کہ قضائے حاجات بولتے ہیں اس کو، قضائے حاجات. تو تم جب جاتے ہو، کر کے آتے ہو، یا
या तुम लामस्तुम निसा, या तुमने औरतों को छुआ है। छूने का मतलब ये नहीं है कि जाके टच किया, हाँ, जाके टच किया तो वजू करना है, नहीं। छूने का मतलब ये इन अदर सेंस है, यानी सेक्स की बात हो रही है। तुमने जब औरतों को छुआ है तब भी, अगर ये तमाम चीजें अगर तुम करते हो, यानी नंबर वन, तुम मरीज हो, नंबर टू, तुम ट्रेवलर हो, सफर में हो, नंबर थ्री, तुम कदाए हाजत कर चुके हो, यानी टॉयलेट होकर आए हो, नंबर फोर, तुमने औरतों के साथ सेक्स करके आए हो, यानी छू कर आए हो, यहाँ पर आया है लामस तुम निसा। तो क्या अगर तुम्हें पानी ना मिले, एक तो वजू करना है, तुम्हें पाकीज़गी हासिल करनी है, लेकिन फिर तुम्हें पानी ना मिले तो पहली बार कुरान में यहाँ पर सूर्य निसा के अंदर 7वें रुकू के अंदर तयम्मुम कैसे किया जाए और कब किया जाए ये आ गया है। देखें, ये आयत आ गई, देखें। तब अल्लाह कहता है फलम तजिदू माँ यानी पानी। तुम अगर पानी ना पाओ कहीं भी, देखो सफर में पानी नहीं होगा, जाहिर है कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो नहीं होगा। ऑल कंडीशंस को सोचकर अल्लाह ने यहाँ पर आयत जारी करी है। और मरीज है, मरीज को पानी से वजू करते साथ ही और मर्ज बढ़ सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। मर्ज और बढ़ सकता है, ठंडे ठंडे पानी से एक मरीज वजू करेगा तो क्या होगा, फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी ना। तो वो हालत में भी सफर में, जबकि उसको पानी कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इन तमाम हालतों में अल्लाह कहता है फतयम्ममू, तुम तयम्मुम करो। तयम्मुम का क्या मतलब है? तयम्मुम हम सभी जानते हैं सईदन तय्यबा, यानी पाक मिट्टी का कसरत करना। पाक मिट्टी जो होती है उसका, उसकी नियत करना कि इस मिट्टी से मैं, ये तयम्मुम की नियत क्या होगी, इस पाक मिट्टी से मैं क्या कर रही हूँ, वजू कर रही हूँ पाकीज़गी हासिल करने के लिए। किससे? नापाकी से। जिस किस्म की नापाकी आप में आप हो, जैसे कि जुनूब में हो आप, औरत औरत मर्द का किस्सा आ गया, तो फिर जुनूब हो गया ना। फिर तो जुनूब, मैं पाकीज़गी हासिल करना चाहती हूँ या अल्लाह, इस जुनूब से, इस पाक मिट्टी से। ये दिल की नियत है, इसे अल्फाज की जरूरत नहीं है, दिल में बोलना है अल्लाह, मैं जुनूब जनाबत से पाकीज़गी हासिल करना चाहती हूँ इस पाक मिट्टी से। दैट इज इनफ, ये नियत काफी हो गई, अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह हमारी नियत जानता है ना, दिल को अल्लाह से, हमसे ज्यादा अल्लाह जानता है ना। तो इसलिए ये कसरत करना, कसरत यानी नियत करना, ये नियत करना जरूरी है। और पाक मिट्टी पर क्या कहता है अल्लाह ताला, तरीका बता रहा है। पाक मिट्टी पर तुम क्या करो, फमसहू, मसा करो। किस चीज का मसा करो ये भी बताता है। फमसहू, देखिए मसहा, मसा करो, जैसे हम जानते हैं, सभी जानते हैं मसा करना क्या है। बी वुजूहिकुम व आईदीकुम, यानी अपने चेहरों का मसा करो और अपने हाथों का, हाथ जो है ना हथेलियां, इनका मसा करो। तो कोई भारी चीज नहीं उतारी अल्लाह ने। तयम्मुम के तरीके से अल्लाह ताला का क्या मतलब है, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए आसानी करना चाहता है, मुश्किल नहीं। वो अपने बंदों की हर मुश्किल को हमसे ज्यादा वो जानता है। तो मेरा बंदा जब ऐसी मुश्किल में पड़ जाएगा तो नमाजें तो छोड़ ही देगा बंदा। हाँ, तो नमाज छोटी छोटी बातों से मेरा बंदा छोड़ता है, तो ये हालत जब आएंगी, आप पानी नहीं पाएंगा कहीं भी, तो वो तो बोलेगा सोने पे सुहागा, चलो अच्छा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नमाजा घर को जाके कजा पढ़ूंगी। तो देखे ये हमारा मामला है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हर हालत में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है यहाँ पर, यानी हमें किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। यहाँ तक कि एक मरीज बंदा सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उठ नहीं सकता, उसके लिए भी नमाज माफ नहीं है। तो जरा गौर करें हम कैसी कैसी हालतों में नमाज को छोड़ती है, कितनी छोटी छोटी बातों से हम नमाज छोड़ते हैं।
कोई मेहमान आए, नमाज सबसे पहले छूट गई। क्यों? किचन में गए, चाय बनाती, पता नहीं क्या बनाती, सबसे पहले नमाज छूट जाती है हमारी। अच्छा, कहीं कोई किसी की इयादत को जाते हैं, मरीज को देखने जाते हैं, अच्छा काम है, पर वहां जाते हैं, रास्ते में कहाँ पढ़ेंगे, बोलते हैं वहां पर नमाज छूट गई। हॉस्पिटल में तो नमाज छूटी ही छूटी, कहाँ वजू करेंगे, इनके बाथरूम में कौन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के वहां भी नमाज छूटी। मतलब हम तो क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बातों से नमाज छोड़ते हैं। अगर ऐसा होता, अगर हमें नमाज कजा होती, जरा गौर करें इस बात पर, अगर नमाज कजा कर सकते थे हम लोग, तो मुझे बताओ, जंग के मैदान में हमारे मुहाजिरों के लिए नमाज कजा क्यों नहीं थी? जंग की अल्लाह ने नमाज उतारी है इसमें। कुरान में आगे आप जाओगे तो देखोगे, जंग हो रही है, सामने से चालू है, और पीछे जो है सब ये बंदे कुछ लड़ रहे हैं, कुछ खड़े हैं, इनके लिए अल्लाह ने नमाज नहीं छोड़ी। और इसका तरीका जब आप सुनोगे इंशाल्लाह आगे जाकर, तो आपके तो रूह कांप जानी चाहिए। अरे, सामने मौत खड़ी है और नमाज माफ नहीं है हमें, तो फिर हम किस हालत में, कैसी हालत में, कौन खड़ा होता है हमारे, और हम नमाजें छोड़ चल जाते हैं। क्या बोलते हैं, घर को जाके पढ़ेंगे, सारी नमाजें इकट्ठा करके घर को जाके पढ़ेंगे। जहां है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए, नमाज वक्त की पाबंद है। वक्त पर नमाज अपनी पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे वक्त चला गया, नमाज मर जाती है, मर जाती है, ये सुने। और इसको दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। एक नमाज को जब वक्त चला जाता है, तो नमाज फौत हो जाती है, हमारी मर जाती है। तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सुबह से लेके शाम की तमाम नमाजें क्या करो, इकट्ठा करो और पढ़ लो। हाँ, हम बड़े नमाजी होते हैं, नो डाउट इन इट, लेकिन पाबंदी नहीं है हमारे अंदर। हमें पाबंदी लाना है इन चीजों को देखकर। अगर देखो, पानी नहीं है, वजू नहीं कर सकते, तो नमाज नहीं होती, राइट? तो इन हालत में, सफर में मरीज जो है वो पानी यूज नहीं कर सकता, तो ये तमाम हालात में हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए फिर। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम क्यों ऑर्डर किया यहाँ पर हमें? तयम्मुम का तरीका क्यों सिखाया अल्लाह ने? वो भी कैसे, देखो, मट्टी से कर रहे हो, सिर्फ नीयत कबूल कर रहा है हमारी। मट्टी से साफ होते कि हम कितनी मट्टी लगाएंगे, हम खाली हाथों पे मट्टी थोड़ी ऐसा जमीन के पर मारकर, साफ मट्टी पर हाथ मारकर, हाथों पर फूंकना है, एक्स्ट्रा मट्टी गिरानी है, फूंक कर क्या करना है, मुंह पर मलना है और अपने हथेलियों पर मलना है। क्या इससे पाकीज़गी हासिल होती है? तो यहाँ पर मेन पाकीज़गी का मतलब है दिलों की नीयत, कि या अल्लाह ऐसी कंडीशन मेरी है, तो मैं इस पाक मट्टी का कसरत करती हूँ, मैं नियत करती हूँ या अल्लाह कि मेरी पाकीज़गी इस मिट्टी से कर अल्लाह तुम। और तुम्हारी जो मुश्किल जो है, मजबूरी जो है, वो रब जानता है ना। ऐसे नहीं कि मैं अच्छी भली हूँ, पानी है, सब है, और मैं मिट्टी का कसरत कर रही हूँ, गलत है ना फिर। तो अल्लाह ताला फिर ये कबूल भी नहीं करेगा ना। तो ये एक्सट्रीम वक्त पर है जो तयम्मुम अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है, ऑर्डर किया है हमें। लेकिन नमाज को छोड़ने की बिल्कुल इजाजत यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। अल्लाह कहता है मसा करो इन दोनों चीजों का, किसका? वजू का, चेहरे का, और हाथों का, अपने दोनों हथेलियों का। और इन अल्लाह का नाफुन गफूरा, और अल्लाह ताला इतना कहकर क्या कहता है, अल्लाह अफू है, अल्लाह माफ करने वाला है। ऐसा नहीं, अल्लाह नौज बिल्ला जालिम नहीं है कि हमें हम पर जुल्म फरमा रहा है। क्या ऐसे कंडीशन में भी तुम क्या करो, नमाज पढ़ो, फोर्स कर रहा है अल्लाह ताला? नौज बिल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कह रहा है। नमाज जो है हमारी बेहतरी, इंसानों की बेहतरी है इसके अंदर। तभी अल्लाह ताला इतना सख्त है नमाज के अंदर। अगर इंसान हो सकता है नमाज नहीं पढ़ेगा, तो क्या होगा पता नहीं, हमारा क्या हो सकता है अल्लाह ही जानता है बेहतर। इसलिए अल्लाह ने सख्ती की है हम पर कि नमाज हर हालत में पढ़ो, खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ो, लेकिन लेट के भी नहीं,
آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، پلکوں کے اشارے سے پڑھو، خالی فالو کرو اپنے آئیز کو. دیکھو کس کس حالت میں نماز